आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले तमाम ही नाज़रीन कराम को आपके अपने मेज़बान अदनान खान की जानिब से सबसे पहले तो दिल की अता गहराइयों से बेहद खुशामदीद और उसके साथ साथ अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी मेज़बान आपकी मेज़बान जिया खान। जी हाँ, और माशाल्लाह से जिया हमारी ये जो बज़्म रमज़ान की ज़बरदस्त नशियात है पूरे ज़ोर शोर से जारी और सारी है और अल्हम्दुलिल्लाह अवामुल नास में बेहद पसंद भी की जा रही है। ऐसे ही है। इसकी वजह यह है कि चूँकि हम माशरे से मुंतखब करदा उन तमाम नुमाइंदगान को अपनी इस बज़्म का हिस्सा बनाते हैं कि जिन्होंने इस वतन अजीज़ पाकिस्तान में अपना बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है और कर रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आज आगाज़ में जाहिर सी बात है, ये जो मैंने आपको बात बताई इसका उन्वान भी यही है कि मेरे साथ मेरा जो पैनल है वो एक मरतबा फिर बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपने अपने ज़ात में एक पुख्तगी रखते हैं और बुलंद और बाला शख्सियात हैं मेरे साथ जो तशरीफ़ फरमा हैं मेरे मेहमान गिरामी। लेकिन उनका तारुफ करवाने से पहले मैं अपने स्पॉन्सर का शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले, जिनके इश्तराक से हम रोज़ाना आपके सामने स्क्रीन पे आ पाते हैं, नेल्सन पेंट्स, प्रॉपर्टी बैंक। और उसके अलावा आज हमारे एक और स्पॉन्सर हमारे साथ मौजूद होंगे, मबरूक मशरूबात वाले, यानी कि मबरूक ड्रिंक। आप माशाल्लाह से अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है और बहुत ज़्यादा पसंद भी की जा रही है, आप लोग उसे भी परचेज़ कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं पैनल की जानिब। सबसे पहले पैनल में जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, माशाल्लाह से जितने वो खुश लिबास आपको दिख रहे हैं, जितने खुश शक्ल हैं, खुश इखलाक भी हैं और उसके साथ साथ बड़ी कदावर शख्सियत हैं। क्योंकि अभी मेरी इनसे इंटरेक्शन हुई तो मुझे ज़ाती तौर पे इनसे महवे गुफ्तगू होके खासा लुत्फ़ आया, बहुत मज़ा आया। तो आइए मुलाकात करते हैं जनाब इंजीनियर आसिफ खान साहब से जो कि स्वास्थ्य फाउंडेशन के रूह रवा हैं। बिल्कुल रूह रवा हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। कैसे जाना पे वाला खैर वाफियत से हैं माशाल्लाह। बस दुआ है आपकी। सर आपकी ये ब्यूटी का राज क्या है? बस ब्यूटी तो आपको आपकी आंखों की खूबसूरती कि आपको ये हमारा हुस्न नज़र है। हुस्न नज़र है और ये आपका हुस्न ज़र्फ है। अच्छा जी, इसी के साथ अगली जो नशिस्त है हमारे साथ, ये जो शख्सियत है नाज़रीन कराम, इनकी एक शख्सियत में होते हुए बेतहाशा मुख्तलिफ किस्म की जो शख्सियात हैं वो हिडन हैं, वो छुपी हुई हैं, बहुत सारे पहलू हैं। और हर तरह का जो पहलू है इनकी शख्सियत का मैं वो आज यहाँ पर कोशिश करूँगा दामन वक्त में जितनी गुंजाइश हो उसे उजागर करूँ। हमारे साथ जनाब मोहतरम काबिल एहतराम, वैसे तो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, कराची शहर का मैं इन्हें बेटा समझता हूँ क्योंकि माशाल्लाह से कराची के तमाम मसाइल पे इनकी बड़ी गहरी निगाह है और पेशे से वैसे तो ये इंजीनियर हैं। इनका पहले तारुफ हो जाए फिर मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। इंजीनियर बिलाल हुसैन साहब जो कि माशाल्लाह से मरकज़ी जो है वो रुकन भी हैं APMSO के, उसके अलावा माशाल्लाह से ये समाजी कारकुन भी हैं, सियासी कारकुन होने के साथ साथ। और इसके अलावा जिया जो इनकी शख्सियत का एक और पहलू है, ज़ाहिर है कि माशाल्लाह से अभी तक फ्रेम इनकी तरफ आया नहीं है, लेकिन जो ही फ्रेम इनकी तरफ जाएगा नाज़रीन कराम तो आप देखते ही बोलेंगे हाँ वाकई अदनान ने ये बात बिल्कुल सही कही है। तो ये जो इनकी शख्सियत है ये है दरअसल बॉडी बिल्डिंग और सेहत यानी कि हेल्थ आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम तरीन हिस्सा है। बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि ख़वातीन चूँकि आप मेरे साथ बैठी हुई हैं तो ज़ेवर ही समझें आप, अगर किसी इंसान के पास सेहत है तो समझ लें कि वो सबसे ज़्यादा मालामाल है, नेमत है, मालामाल है। तो हमारे साथ माशाल्लाह से इंजीनियर बिलाल हुसैन भाई मौजूद हैं, इन्हें हम दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे बिलाल भाई? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे? अल्लाह पाक का शुक्र है माशाल्लाह, बड़े खुश लिबास भी नज़र आ रहे हैं और आज काला जोड़ा पाया है आपने, ब्लैक सूट, आप माशाल्लाह आप पे सूट भी कर रहा है और वॉच भी बड़ी प्यारी लग रही है आपकी। तो ये मेरी चूँकि आदत है, हम आपको पता है शो बिज़नेस के लोग हैं और पूरा ऑब्जर्व करते हैं पर्सनैलिटीज़ को, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे हैं। अल्लाह ताला आपको नज़र बस से महफूज फरमाएं। अच्छा जी नाज़रीन कराम, इसी के साथ हमारे तीसरे और आखिरी आज के पैनल के जो मेहमान हैं, ये भी माशाल्लाह से अपनी मिसाल आप हैं क्योंकि ये भी NGO के लिए काम करते हैं, समाजी कामों में बहुत ज़्यादा पेश रहते हैं और एक NGO के ये सदर हैं। जाहिर सी बात है हर इंसान जो है वो इस महंगाई के दौर में कहीं ना कहीं सफ़ेद पोशी की तलाश में लगा हुआ है और उसी उन्वान को मद्देनज़र रखते हुए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम मुकर्रम पटेल साहब जो कि सफ़ेद पोश NGO से फाउंडेशन के जो है वो प्रेसिडेंट भी हैं, उसके रूह रवा भी हैं। तो सर हम आपको दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद करते हैं।
मुकर्रम भाई माशाल्लाह आप भी बड़ी ज़बरदस्त ड्रेसिंग करके आए हैं और आपका जो कोट है ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है। जज़ाकल्लाह। अच्छा मुकर्रम भाई, अब मैं चाहूँगा कि यहाँ पे गुफ्तगू चूँकि जब शुरू होगी, आप तीनों जो शख्सियात हैं तीनों ही समाजी, सियासी और दीगर जो अहम तरीन पहलू हैं इस मुआशरे के। अदनान सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँगी, इससे पहले हम इनसे बात करते हैं। तो आज हम 16 रमज़ान मुबारक के अमजद साबरी भाई की आज शहादत है और हम भूल नहीं सकते कैसे मुमकिन है नाज़रीन किराम याद ना करें। शहीद अमजद साबरी हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान के कव्वाली, जब भी कभी कव्वाली का नाम आता है तो साबरी बरादरी का ज़रूर नाम उसमें हाईलाइट होता है। यूँ तो आज नाम नहाद बहुत सारे साबरी कव्वाल जो है वो परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं, माइंड ना कीजिएगा, लेकिन जो हकीकी बात है वो यही है कि साबरी बरादरी जो है वो दरअसल याफ्ताबाद से चल रही है, अबाउजाज से चल रही है और गुलाम फरीद साबरी और मकबूल साबरी साहब ने इसकी बुनियाद रखी। उसके बाद कव्वाली को पूरी दुनिया में रोशनास करवाने में अगर किसी का किरदार रहा तो वो रहा शहीद अमजद साबरी भाई का। और उन्होंने ना सिर्फ कव्वाली, गीत और दीगर वेरिएशन बहुत ज़बरदस्त अंदाज में पेश की। तो जाहिर है ये उनका मुख्तसर अहवाल था, दुआ में याद रखिएगा। उनको बस आपने उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करनी है। इंशाल्लाह परवरदिगार आलम ने उनको उनके बिल्कुल सही मुकाम पर रखा होगा। जुनैद जमशेद भाई को हम बहुत मिस कर रहे हैं, उसके अलावा डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं। ये वो हमारे तमाम लेजेंड्स हैं जिन्हें हम जब तक हयात हैं, इनसे हम जब भी इनकी आवाज़ सुनेंगे, जब भी हम इनकी गुफ्तगू सुनेंगे तो यकीनन हमारी बहुत इस्लाह होगी, हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो इसी खूबसूरत नोट के साथ नाज़रीन कराम बढ़ते हैं अपनी बज़्म रमज़ान नशियात का बाकायदा आगाज़ करते हुए गुफ्तगू की जानिब। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आसिफ भाई आप सबसे पहले अपना अहवाल बताइए कि माशाल्लाह से आप जो काम सरंजाम दे रहे हैं तो उसमें आपको कितनी आसानियाँ, कितनी दुश्वारियाँ आपको दरपेश आ रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इंजीनियर भी हैं। तो पहले तो बताइए, इंजीनियरिंग करने के बाद फिर जाहिर सी बात है आपने एक फाउंडेशन का भी जो है वो बुनियाद रखा, तो ये ख्याल कैसे आया इंजीनियर होने के साथ साथ? अब ज़ाहिर आप एक तो ऑलरेडी बिज़ी थे, फिर आपने मज़ीद अपने आप को बिज़ी तरीन कर लिया, मसरूफ़ तरीन कर लिया। तो ये जो आपका सफ़र है ये इसका आगाज़ कब हुआ और अब आप कितने साल हो चुके हैं और किस तरह से इसको लेकर के आप और किस शोबे में आप इंजीनियर हैं? शुक्रिया अदनान भाई। शोबा तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का है, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड हमारा जो है वो बिज़नेस से हम रिलेटेड है। तो चाहे जो भी कज़न हो, भाई हो, डिग्री लेने के बाद भाई अपने कारोबार बिज़नेस में टाइम गुजारता है। तो मेरा भी वही कि 2010 में डिग्री ली और उसके बाद मैंने अपना कारोबार स्टार्ट किया है। और उसके साथ साथ 2012 से हमने ये स्वास्थ्य सारा फाउंडेशन के जो वेलफेयर का काम ये स्टार्ट किया है। इसमें हमने मुख्तलिफ सेक्टर्स को इन्वॉल्व किया। इन्हें हेल्थ पे हमने बहुत ज़्यादा काम किया है। हेल्थ के बाद फिर हमने एजुकेशन पे काम करना शुरू कर दिया और उसके साथ साथ फूड पे। अच्छा, यानी 3 सेक्टर्स पे हमारा काम बहुत ज़्यादा हुआ है। अच्छा, जो फूड पे आप काम करते हैं, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये आप दस्तरखान लगाते हैं या कोई घरों में आप पहुंचाते हैं खुराक, किस तरह से करते हैं ये मामला? फूड पे हम घरों में राशन पहुंचाते हैं। और वो जो हम हेल्थ में काम कर रहे हैं, हेल्थ में ये है कि हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं आज तक हमारे मुल्क में सरकारी हॉस्पिटल में भी उस फील्ड को टच नहीं किया और हेल्थ कार्ड पे भी वो इलाज नहीं हो सकता। यानी शुगर, ब्लड प्रेशर ऐसा मर्ज़ है कि जो लाइफ टाइम इसकी अद्वियात यूज़ करनी पड़ती है। तो उसमें हमने जो गरीब पेशेंट्स है उसको रजिस्टर करके हफ्तावार उनके टेस्ट होते हैं और फिर उनको हम अद्वियात देते हैं। यानी ये अद्वियात ऐसे है कि इसको आप लाइफ टाइम यूज़ करोगे। तो किसी सरकारी हॉस्पिटल में या तो ऑपरेशन होगा या किसी आम बीमारी का इलाज होता है, या सेहत कार्ड पे भी आप ऑपरेशन या किसी आम बीमारी का इलाज कर सकते हो, लेकिन लाइफ टाइम अद्वियात कोई नहीं देता। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हुकूमत को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल जो गरीबों की तनख्वाह 25 या 20 हज़ार होती है, उसमें ये अद्वियात महंगी है। अब आप बताइए ना, वो क्या घर का किराया देगा, क्या अपनी खुराक का बंदोबस्त करेगा, और खुदा न ख्वास्ता किसी बीमारी से अगर लाहक हो जाता है तो उसका इलाज मुआवजा कैसे वो करवाएगा? अच्छा, यही वजह है। इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल ये बता दूं कि हमने स्टार्ट भी इस वजह से लिया कि बहुत से गरीब थे जो ये अद्वियात यूज़ नहीं कर सकते थे और शुगर, ब्लड प्रेशर की वजह से उनके अक्सर मामूली सा जख्म होता था, वो उनकी उंगलियां या हाथ या पाँव कट जाते थे। सही। उसकी वजह से हमने ये किया कि सबसे पहले इस पे काम स्टार्ट किया हमने कि ये अद्वियात उनको दिए ताकि उनका इलाज ना होने की वजह से उनके हाथ पाँव ना कटे। और उसके साथ साथ फिर हमने जो फूड पे गए, ये इसी फैमिलियों को हम
रमज़ान में, यानी पूरे साल तो नहीं दे सकते क्योंकि इतना ये डोनेशन का सिस्टम हमारा इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि हमारे मेंबर्स जो है वो डोनेशन करते हैं और जो हमारे मेडिकल सेंटर्स की इनकम है वो हम इस पे लगाते हैं। तो फूड पे हम रमज़ान में सिर्फ काम करते हैं, पहले रमज़ान से लेके 20वें रमज़ान तक जो हमारे साथ रजिस्टर्ड फैमिलियाँ हैं जो 1000 से ऊपर है उनको हम राशन पहुँचाते हैं। और जो सफ़ेद पोश इलाके में ऐसे लोग जो हमें वहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन बताते हैं कि इस मोहल्ले में, इस इलाके में, इस घर में फाका है या वहाँ पे फूड मतलब की कमी है, हाँ, तो हम वहाँ तक राशन पहुँचाते हैं। माशाल्लाह। मुकर्रम भाई से भी इसी बिल्कुल, अब हम चाहेंगे कि इंजीनियर बिलाल हुसैन भाई हमारे साथ मौजूद हैं और इनका जो सफ़र है वो तो बहुत तवील है, बहुत सारे पहलू हैं जिस पर मुझे बात करनी है, लेकिन ब्रेक का वक्त होगा तो मैं नहीं चाहूँगा बीच में इंटरप्ट करना। पहले मैं चाहूँगा मुकर्रम भाई से बात करना। मुकर्रम भाई, अब आप भी इसी तरह से अपनी NGO का आगाज़, सफ़ेद पोश, ये जो ख्याल आपके जहन में हाँ, पहले तो हम ये बताएं कि सफ़ेद पोश ही नाम आपने क्यों रखा? मतलब आप ब्लैक पोश भी कर सकते थे इसको। सफ़ेद पोश को आपको पता है सफ़ेद पोश तबका कौन है? हाँ बिल्कुल। जो कि आजकल आप अगर देखें एक बंदा किराए पर रह रहा है, ठीक है, 50,000 अगर कमाने वाला है और वो घर का किराया भरता है, राशन लेता है, उसके बाद उसके पास कुछ नहीं बचता, उसमें वो अपना घर कैसे चलाएगा? हाँ बिल्कुल। और वो शर्म के मारे किसी से मांगता नहीं है, वो बड़ा भले वो परेशान होगा लेकिन वो किसी से मांगेगा नहीं। वो है एक सफ़ेद पोश बंदा। बिल्कुल ऐसा ही है। और आजकल जो है एक पेशा बना हुआ है, लोग जो है मांग रहे हैं रोडों पे, जो आपको नज़र आ रहे हैं मांगने वाले लोग, आजकल उनको सफ़ेद पोश समझ रहे हैं और उन्हें दिया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, राशन दिया जा रहा है, हालांकि वो चीज़ें वो आगे जाके बेच देते हैं। सही बात है। वो जो भी मांगने आ रहा है वो सफ़ेद पोश नहीं है। सफ़ेद पोश वही है जो शर्म की वजह से जो आपसे मांगेगा नहीं, उसके घर में फाका भी होगा, वो नहीं मांगेगा आपसे। तो हमें ऐसे ही बंदों की तलाश है, हम ऐसे ही बंदों को ढूंढते हैं, हम उनके पास जाते हैं, इंक्वायरी करते हैं, फिर हम जिस तरीके से हो सकता है उनकी मदद करते हैं। बेसिकली हमारा मकसद ये है कि तो आपको मैं इंटरप्ट करूंगा, आपका ये जो मरकज़ है ये कहाँ पर कायम है? ये अजीज़ाबाद फेडरल भी एरिया में कायम है। अच्छा जी। सही। और कितने साल हो गए इसको? वर्किंग तो हम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, लेकिन ये था कि पहले हम अपनी जेब से आपस में मिल बांट के क्या करते थे, लेकिन वजूद में कब आया? जी, बाकायदा वजूद में ये समझ लें रमज़ान से कुछ दिनों पहले ही वजूद में आया। अच्छा, ये वाले रमज़ान या? जी जी, ये रमज़ान बिल्कुल जी, क्योंकि ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ गई थी, क्योंकि जेब से भी अब बंदा कितना करे करके हम आपस में कर रहे थे, लेकिन पूरा नहीं हो सक रहा था क्योंकि इस बार हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हमारा मेन मकसद ये है कि लोगों को मांगने वाला नहीं देने वाला बने। हमारा विज़न ये है कि भाई हमने अगले साल तक का विज़न ये रखा हुआ है कि अगले साल मांगने वाले कम हो और देने वाले ज़्यादा हो, क्योंकि इस बार देखा जा रहा है मांगने वाले इतने हैं कि अब मतलब एप्लीकेशन से फुल है हमारे पास, इतनी एप्लीकेशन से हम बता नहीं सकते, लोग काफ़ी परेशान हैं और डोनर्स नहीं है हमारे पास, डोनर्स बहुत कम है। तो ये है कि हमारा विजन ये है कि लोगों को स्किल्स पे काम करें, लोगों को सिखाएं, स्किल्स सिखाएं, जिसका कोई अगर कारोबार है उसके कारोबार को प्रमोट करें, लोगों को अगर कोई कारोबार करना है उन्हें उसको कारोबार करने में मदद करें, ताकि जो है वो अपना कमाएं अपना खाएं, बेशक वो खुद आगे बढ़े, अगले साल वो फिर मांगने वाले में नहीं देने वाले में शामिल हो। अदनान, आपने एक बात नोट की कि जितने भी हमारे मेहमान आ रहे हैं उनकी सबकी यही सोच है कि सबको कारोबार प्रोवाइड किया जाए ताकि उनका अपना दस्तरखान वो खुद लगा सकें घर में। बिल्कुल, मैं चाहूँगा आसिफ भाई की तरफ बढ़ना। आसिफ भाई, आप ये बताइए कि एजुकेशन सेक्टर में आप क्या अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं? आपकी फाउंडेशन क्या खिदमत आपकी फाउंडेशन के बिहाफ पर एजुकेशन को अब आप कहाँ से कहाँ लाकर आपने खड़ा किया? हाँ, एजुकेशन में एक तो हमारा इलाका जो है बहुत साइड का एरिया और औरंगी, उसमें गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे लोग गुर्बत की वजह से बच्चों को एडमिशन नहीं दिला सकती, या किताब या यूनिफॉर्म ना खरीदने की वजह से उनको स्कूल नहीं भेजते। तो इस तरह के बच्चों और फैमिलियों को हम अप्रोच करते कि कोई अपने बच्चों को तालीम दिलाना चाहते, उनकी यूनिफॉर्म हम खरीदते, उनके लिए किताबें, और स्कूल्स में हमारे पास ऐसे है जो दोस्त है कुछ उनके स्कूल्स है जिसमें हम एडमिशन कराते, जितने भी एडमिशन कराते हैं वो फीस नहीं लेते, तो हम यूनिफॉर्म कॉस्ट होता है वो। जी जी, अच्छा। हाँ, तो उन स्कूल्स में हम दाखिल करवाते हैं, जहाँ पे वो स्कूल करीब ना हो तो हम प्राइवेटली भी उनको एडमिशन दिला के उनका फ़ीस हम देते। और स्कूल के अलावा यूनिवर्सिटी में जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको हम ग्रेजुएशन। सर, एक मैसेज मैं चाहूँगा आपकी ज़बानी, आपकी कलामी हमारे मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले तमाम नाज़रीन कराम तक मुंतकिल करवाना। आप क्या समझते हैं, सिर्फ तालीम ही अहमियत की हामिल है या फिर तरबियत का होना भी ज़रूरी है?
سب سے پہلے تربیت ہے. تربیت اگر بہترین ہو تو آپ تعلیم سے کچھ ایک اچھے انسان کی اچھا انسان, ہاں, تربیت نہ ہو تو آپ کا تعلیم بھی بیکار جاتا ہے. ہم نے بہت سی ایسی مثالیں دیکھی ہے کہ تعلیم کے باوجود ان کی جو تربیت صحیح نہیں ہوتی تو تعلیم بھی ان کا بیکار جاتا ہے, اور وہ نہ ملک کے لیے کچھ کر سکتے نہ اپنے گھر کے لیے. تربیت تو بہت ضروری ہے. اور آصف بھائی آپ کی این جی او جہاں پر ہے, آپ ہمارے ویورز کو بتائیے کہ کہاں پر, کس علاقے میں آپ کی یہ فاؤنڈیشن ہے؟ فاؤنڈیشن ہمارا یہ میٹویل کے ایریا میں, سائٹ ایریا میں, اور جو ہمارے این جی او کے تھرو جن کو ہم ہیلپ پہنچا رہے ہیں وہ میٹویل, پٹھان کالونی, ضیاء کالونی, اورنگی اور مختلف ایریا ایسے ہیں جو کیمانی ڈسٹرکٹ میں ہے. میں چاہوں گا آصف بھائی آپ سے مزید گفتگو کو آگے ہی جانب گامزن رکھنا, لیکن مجھے اس وقت مکرم بھائی سے ایک سوال پوچھنا ہے جو کہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے, جیسا کہ میں نے پوچھا بھی ہے. اچھا, آپ کی جو این جی او ہے وہ مطلب ظاہر سی بات ہے, ویسے تو آج کل پاکستان بھر میں اور کراچی شہر میں بے تحاشا این جی اوز نام نہاد کام کر رہی ہیں, کچھ ماشاءاللہ آفیشیلی بہت اچھا کام بھی کر رہی ہیں, ان کی پذیرائی بھی کی جا رہی ہے. تو آپ چونکہ ابھی آپ کا نیا نیا آغاز ہے تو آپ نے بالکل, تو آپ نے ابھی شروعات میں کتنی دشواریاں اور کتنی پریشانیاں آپ نے ان کا سامنا کیا, اور سیاسی رہنماؤں کی طرف سے یا پھر گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یا دیگر اداروں کی طرف سے آپ سے کتنا تعاون کیا گیا؟ جی دیکھیں, ابھی تو ہمارا اسٹارٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ کے سامنے یہ ابھی شروع ہے, ویسے کچھ ہی دن ہوئے. تو یہ ہے کہ سیاسی شخصیات سے, باقی جو دوسری شخصیات ہیں ان سے جو ہے معاونت چل رہی ہے, بات چیت چل رہی ہے. انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی ورکنگ کرنی ہے, ہر چیز پہ ہمارے جو ہے معاملات طے ہو رہے ہیں لوگوں سے. تو بس یہ ہے, انشاءاللہ امید ہے کہ رمضان کے بعد تک جو ہے اس پہ کافی کام کیا جائے گا. اب تک تو جو ہے دشواری تو خیر ہر کام میں ہی آتی ہے, یعنی کہ آپ کی جانب سے میں یہ امید کر رہا ہوں, ناظرین کرام امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ عید کا چاند خوشیوں کو بھرا ہو. انشاءاللہ ہماری پوری یہی کوشش ہے کہ عید میں ہم جو ہے بھرپور کام کریں, عید میں جو ہے ایسے لوگوں کے گھروں تک جائیں, ان کے بچوں کو عیدی دیں, ان کے لیے کپڑے بھی تیار کروائیں, ان تک پہنچائیں. بہت اچھی بات. میں چاہوں گا مکرم بھائی اختتام میں آپ سے, چونکہ ہم سے اب ہم نے بریک کی طرف بڑھنا ہے, بس جاتے جاتے بریک سے پہلے ایک آپ کا اہم پیغام جو تمام دیکھنے والے ناظرین تک آپ منتقل کریں. بس پیغام یہی ہے کہ اپنے آس پاس ارد گرد جو ہے آپ لوگوں کو دیکھیں, رشتہ داروں کو دیکھیں اور آپ کے پڑوسیوں کو دیکھیں. آپ کو نہیں پتا آپ کا پڑوسی کے سال میں, آپ کا رشتہ دار کے سال میں. آج کل جو ہے آپس میں تل کلامیاں ہیں, رشتہ داریوں میں, پڑوسیوں میں, ایک دوسرے کو دیکھا نہیں جاتا. اور آپ کے اگر آپ دیکھنے جائیں تو آپ کے آس پڑوس میں رشتہ داروں میں آپ کو کافی سفید پوش نظر آ جائیں گے. ہمارے پاس کافی کیسز آتے ہیں, وہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی جو ہے اس کی کوٹھیاں ہیں, کاروبار ہیں, لیکن پوچھتا نہیں ہے. بالکل ٹھیک, ایسا ہے. تو سفید پوش مین پہلے آپ نے اپنے آس پاس دیکھنے ہیں, اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس کے باہر پھر دیکھیں گے. یہ ہے کہ لوگوں کی جتنی ہو سکے مدد کریں تاکہ جو ہے لوگ بچے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں گے یعنی کہ آپ کا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. چلیں, تھینک یو سو مچ مکرم بھائی, آپ کا بھی, اور باقی ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں. تو ناظرین کرام, اس وقت وہ وقت ہوا جاتا ہے جس کی بہت ضرورت ہوتی ہے, جس کی ہمیں بہت اچھا ضرورت ہوتی ہے. جس طرح سے مریض کو آکسیجن دی جاتی ہے, اسی طرح سے میزبانوں کو جو ہے وہ وقفہ دیا جاتا ہے. تو اب ہم جا رہے ہیں ایک وقفے کی جانب, اور چوں ہی وقفے سے لوٹیں گے تو انجینئر بلال حسین بھائی سے بہت سارے دلچسپ سوالات ہیں, آصف بھائی سے بھی انشاءاللہ مل بانٹ کے خوب ہلا گلا کریں گے. تو ملتے ہیں بریک کے بعد. آلرائٹ جی, ونس اگین ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اور ماشاءاللہ سے بزم رمضان کی نشریات اپنے عروج پر ہے, کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں مہمان مستقل بنیاد پہ اس میں رد و بدل ہو رہی ہے. اور یہاں پر ہمارے ساتھ, جیسا میں نے بتایا, بہت قداور شخصیت اور بہت ویریشن اور ورائٹی والی پرسنالٹی موجود ہے, جو کہ ماشاءاللہ ہے انجینئر بلال حسین صاحب کی. ماشاءاللہ سے تو میں بلال بھائی سے آغاز کروں گا, ان کی زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے, اور اس کے بعد آؤں گا ان کے ان پہلوؤں پہ جو کہ سیاسی پہلو ہیں, چونکہ انہوں نے جو ذمہ داری امور اختیار کیے ہوئے وہ تو اناؤنس کرتے ہوئے بھی بڑی ہمیں تو فکر لاحق ہوتی ہے. تو بلال بھائی, سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ سے آپ میرڈ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت بہت شکریہ عدنان بھائی آپ کا. تھینک یو سر. جی بالکل میں میرڈ ہوں. اچھا, ماشاءاللہ میرڈ ہیں. تو ظاہر ہے اب آپ باڈی بلڈنگ کے پروفیشن سے ریلیٹڈ ہیں, تو جب آپ کی شادی ہوئی تو بھابھی نے کسی قسم کا اعتراض تو ظاہر نہیں کیا کہ بھائی آپ تو پہلے ہی تگڑے, پتہ چلا کسی روز آپ کو غصہ آ جائے اور پھر مجھے ایک آدھا کوئی پنچ پڑ جائے؟ دیکھیں, جہاں تک بات رہی اعتراض کی, تو مجھ سے پہلے ہی آپ نے جواب دے دیا کہ خواتین کے لیے مین زیور ہی یہی ہے ہیلتھ. مرد کا جو سب سے مین زیور ہے وہ ہیلتھ ہے.
अगर वो अपनी हेल्थ एंड फिटनेस पे सही से इम्पैक्ट, यानी कि आपने हेल्थ की अवेयरनेस उनको प्रोवाइड की। जी बिल्कुल, पॉजिटिविटी प्रोवाइड की। बहुत जरूरी देखिए मैं है। शुरू से कह रहा हूँ हमारे तमाम जितने भी गेस्ट हैं वो सारे पॉजिटिव हैं माशाल्लाह। अच्छा, चूंकि बिलाल भाई माशाल्लाह से हरफन मौला हैं और इनकी पर्सनल लाइफ में बहुत से नशीब व फराइज इन्होंने देखे, लेकिन अब जाहिर सी बात है बल्दियाती इलेक्शन में मेरा एक बहुत अहम सवाल है, चूँकि ये नाजरीन का भी यकीनन उनकी दिल की आवाज़ है ये, कि बल्दियाती इलेक्शन के अंदर बहुत ज़बरदस्त अंदाज में तमाम सियासी जमातों ने अपनी अपनी कैंपेन्स चलाई, और आप जिस सियासी जमात से बिलोंग करते हैं MQM पाकिस्तान से, APMSO के आप माशाल्लाह से रुकन भी हैं, कमेटी मेंबर भी हैं, तो सर आपने जो इतनी ज़बरदस्त कैंपेन चलती हुई देखी, आप खुद बहुत मुतारिक थे, बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, बड़ी मसरूफियात थी आप लोगों की, और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हमें ख़बर मिलती है कि बॉयकॉट हो गया है, तो उसके बाद ज़ाहिर है आप तो सियासी कारकुन हैं, तो आपके मेंटली स्ट्रक्चर पे और आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी पे इसका क्या इफ़ेक्ट और क्या इम्पैक्ट पड़ा है? जी अदनान भाई, ये जो आपका सवाल है ये बिल्कुल मेन सवाल है जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। नुमाइंदे हमारे खड़े हुए थे पूरे कराची से, दीगर शहरों से, और मैं ख़ुद भी उसमें नॉमिनेटेड चेयरमैन था अपने एरिया से, यूसी का। तो हमने जो पार्टी का जो मैसेज था, हमने पूरी कैंपेन जिस तरह चला सकते थे, अवामी खिदमत हमने वैसे भी स्टार्टिंग से अंजाम देते आए, और हमने उस टाइम पे और ज़्यादा दी और उसके बाद भी इंशाल्लाह देनी थी। अब जो बॉयकॉट जो हुआ, उससे अगर कोई अपना पर्सनल वे में जाए, अगर पर्सनली सिर्फ अपना सोचे तो वो उसको शायद बुरा लग सकता है। हाँ। लेकिन जो हमारी पार्टी का जो एक एम था, जो मंशूर था, जी जी बिल्कुल, जो पार्टी का एक एम था कि उन्होंने अगर बॉयकॉट किया तो सिर्फ कराची शहर के लिए नहीं किया, पूरे पाकिस्तान के लिए किया, कि जिसमें हमारी हल्का बंदियों पे हमारा एतराज़ था। अब अगर उस इलेक्शन में हम इलेक्ट कर जाते या इलेक्शन लड़ जाते तो जो हमारे वसाइल पे पहले ही दूसरी ताकतें काबिज हैं, जिसकी वजह से लास्ट 15 सालों से आप लोग देख रहे हैं कि कराची का बुरा हाल हुआ है, तो वो और ज़्यादा बुरा हाल हो जाता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो तकरीबन 70 यूनियन काउंसिल्स थी कराची की। अच्छा, आप कौन सी काउंसिल से खड़े हुए थे? मैं UC 51 UC 51 से। हल्का माशाल्लाह, गुलबहार से माशाल्लाह। अच्छा, मैंने देखा है, आपको मैं यहाँ इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि बिलाल भाई जब भी आपसे रब्ता हो, आपको फ़ोन करे, जी चाहता है चाय पीने का आपके साथ, तो मैं जब भी आपके पास आया हूँ, मैंने आवाम का बड़ा जंग गफीर देखा है, बहुत कसीर तादाद में लोग आपके गिरदोनामा में जमा हुए होते हैं, मतलब वो अपने गली मोहल्लों के जो मसाइल हैं वो आपको बयान करने में मसरूफ़ होते हैं, और आपको देखकर तो बिल्कुल भी ये गुमान नहीं होता कि आप जो है वो नदी नालों और मतलब गली कूचों की तोड़ फोड़ और इस किस्म के मामलात में कंस्ट्रक्शन की जो बिगाड़ है इंफ्रास्ट्रक्चर का, उस बिगाड़ में आप अपना किरदार अदा करेंगे, मतलब कैसे ये सब मैनेज करते हैं? देखें, हमारे बॉयकॉट की खैरात में तो कुछ लोग आकर बैठ गए, लेकिन उनका बैठना काफ़ी नहीं था, अवामी मसाइल वो फिर भी आज तक नहीं हल कर पा रहे, तो उसकी बेसिस पे हमारे ही नुमाइंदे, हम ही लोग बैठे हुए हैं। अब जैसे मेरा एक एरिया है, मैं वहाँ से नॉमिनेटेड था, तो वहाँ पे भी यही मसाइल का शिकार रहे, और जो मसाइल थे वो अपनी जगह खड़े हुए हैं। आज एक तकरीबन साल का अरसा होने वाला है उस इलेक्शन को, लेकिन जो मसाइल थे वो अपनी जगह खड़े हुए हैं, जो लोग थे वो नॉमिनेट होकर बैठ गए, लेकिन अवामी मसाइलों के हल अभी भी हम ही कर रहे हैं। तो ज़्यादातर मसाइल के हल भी मसाइल आते भी हमारे पास हैं, उनके सॉल्यूशन भी हम करते हैं। तो इस वजह से जब भी आपने देखा हमारे पास जब ब्रेक आया तो हमारे पास 2 मेहमानों ने ज्वाइन किया है, तो हम बिलाल भाई की बात थोड़ी सी रह गई, मुकम्मल हो जाए उसके फौरी बाद इंशाल्लाह अब अपनी बात मुकम्मल करें। इसी वजह से जब भी कांटेक्ट किया है, जब भी आपने देखा, आपको नजर आया पब्लिक का रुझान, तो वो आपने मुझसे ज्यादा तो बताने से पहले आपने खुद ही नोट किया ना। बिल्कुल। तो यही मेन वजह है कि मोहब्बत आपने पैदा की। भले कोई भी वक्ती तौर पे आके बैठ जाए या कोई भी काबिज कर दिया जाए, लेकिन कराची का पुरसाने हाल आपको पता है किसके पास है। बेशक, कराची के लिए बेहतरी कौन कर सकता है और कौन कराची को किसने आज तक ऑन किया है, पूरा सियासी जमात को पूरा कराची जानता है, MQM पाकिस्तान को। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, जबकि वो बिजनेस जनरेट करके देता है कराची। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब इसी के साथ हमारे एक और मेहमान गिरामी ने हमें ज्वाइन किया है, तो मैं चाहूँगा जी इनका आप मुकम्मल तारुफ करवाइए। माशाल्लाह से हमारे पास एक और बिलाल भाई यहाँ तशरीफ ले आए हैं, मुकम्मल तारुफ तो हम उनसे इनकी ज़बानी सुनेंगे। बिल्कुल, यानी कि एक बिलाल से निकलते हैं तो दूसरे बिलाल भाई माशाल्लाह में ज्वाइन करते हैं, तो हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह से, ये भी बहुत अच्छे समाजी कारकुन भी हैं, रहनुमा भी हैं। तो बिलाल फजवानी साहब, दिल के तगराइयों से
सफ़ेद पोश और ये भी जनरल सेक्रेटरी है सफेद पोश के, क्या बात है माशाल्लाह। मैं चाह रही थी कि नहीं बताऊं, पोश के जो है वो जनरल सेक्रेटरी हैं, लेकिन आपका लिबास जो है वो दूसरे रंग का है। सादगी पसंद है ना? सादगी पसंद है। बिल्कुल, हम खुद मिडिल क्लास लोग हैं और मिडिल क्लास फैमिली की खिदमत के लिए हम हाजिर हुए हैं यहाँ पे। सही सही, बहुत अच्छी तो बात। आपने भी शुरू से ज्वाइन किया था सफेद पोश? जी, मैं और मुकर्रम हमने मिलकर ज्वाइन किया था। दोनों का और भी काफ़ी combined लोग effort हैं है। जी। अच्छा। सोशल वर्क कर रहे थे हम काफ़ी टाइम से, तो ये अब हम बाकायदा नाम के साथ आए मैदान में, माशाल्लाह। क्योंकि जो बगैर नाम के काम कर रहे थे तो कुछ फैमिलियाँ थी, अब नाम के साथ आए तो कुछ और फैमिलियाँ मिल गई हमें। आपकी दाईं तरफ बैठे हुए हैं बिलाल भाई, आपके ही हम नाम हैं। अब आप गुलबहार से आपको गुजरना होता होगा अक्सर। गुलबहार आज से 5 बरस पहले भी आपने देखा होगा, और अब 5 बरस के बाद बिलाल भाई, बिलाल हुसैन भाई माशाल्लाह वहाँ बेतहाशा, मतलब पौधे, वहाँ की सड़कें, वहाँ के मामलात जो उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किए हैं। तो अब जब आप उस शाहरा से गुजरते हैं तो ईमानदारी से बताइए आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, जब भी वहाँ से कहीं से भी गुजरना होता है, चाहे गुलबहार हो या कहीं पर भी, गुलबहार फोकस नहीं होता है, इतना फोकस नहीं होता, लेकिन ये है पहले से बहुत बेहतर हो गया माशाल्लाह। बहुत बेहतरीन काम हो रहा है वहाँ पे, और अल्लाह करे ये काम इसी तरीके से आगे चलता रहे। आमीन। ठीक है, तो मैं बिलाल भाई से एक और बात पूछना चाहूँगी कि आप लोगों का फोकस ज़्यादातर किस चीज़ों पर है? ज़्यादातर हम लोगों का रमज़ान में जो है राशन पर है, और रमज़ान इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद एक तालीम पर, और जो कारोबारी जो हैं जिनके कारोबार ख़त्म हो चुके हैं उनको बना के देना है। अच्छा। जैसे कि कोई छोटे मोटे स्टॉल लगा के दे दिए, या किसी के पास माल नहीं है दुकान पे तो उसको माल डलवा के दे दिया, और एक तालीम है। रमज़ान के बाद इंशाल्लाह हम इस पर काम करेंगे। अभी रमज़ान में तो सिर्फ राशन, और हमारी नेक तमन्नाएं दुआएं मुकम्मल आपके साथ हैं। अच्छा नाज़रीन कराम, हमारे साथ एक और शख्सियत, बल्कि शख्सियत नहीं शख्सियत मौजूद है, और शख्सियत मैंने यूँ पुकार दिया है क्योंकि माशाल्लाह ये भी बड़ी डिफरेंट वेरिएशन और वैराइटीज़ इनके अंदर मौजूद हैं, क्योंकि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये इवेंट प्लानर भी हैं, साउंड पैनल की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम भी हैं, बड़े बड़े कॉन्सर्ट करवाते हैं, बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में आप इन्हें देखते हैं, और जितने पाकिस्तान के टॉप कैलिबर के सेलिब्रिटीज़ हैं, परफॉर्मर्स हैं, सिंगर्स हैं, वो सब चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि साउंड पैनल पे अगर ये शख्सियत मौजूद हो तो वो जाकर वहाँ पर परफॉर्म करें। और उसके अलावा हमारे बहुत प्यारे से भाई भी हैं, और हर दुख में हमारे साथ शाना बशाना खड़े हुए होते हैं। तो मैं इनका तारुफ करवाना चाहूँगा। हमारे साथ मेरी दाएं तरफ मौजूद हैं जनाब मंसूर अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम मतन भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। माशाल्लाह। बिलाल भाई अभी बता रहे थे गुलबहार टाउन के बारे में, और आप चूँकि मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती ये राय है कि आप बिलाल भाई के समझने के तरीके से दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और राइट हैंड भी हैं। तो आप जब बिलाल भाई को देखते हैं मुताहरिक, आप देखते हैं कि वो सुबह के 4 बजे भी कराची की शाहराहों पे आपको नज़र आते हैं, और शाम के 4 बजे भी आपको शाहराहों पे नज़र आते हैं। तो कभी ये होता है जैसे आप दोस्त यार बैठे हैं और साथ में कभी बात आप करते हो, यार बिलाल भाई आप इतना वक्त देते हैं आवाम को, इतना ज़्यादा आप लोगों में घुले मिले रहते हैं, थोड़ा सा फैमिली को भी टाइम दिया करें? अदनान भाई माशाल्लाह से बिलाल भाई के पास इतना टाइम नहीं होता कि हमसे बात कर लें, मतलब फुल टाइम वो आवाम की खिदमत में लगे रहते हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह। बिल्कुल, हम वेट करते हैं 2 घंटे में भाई हमसे बात कर लें। बहुत मुश्किल है कि हमसे रब्ता होता है उनसे, लेकिन माशाल्लाह से बहुत खिदमत करते हैं आवाम की। अच्छा, बिल्कुल ज़बरदस्त, थैंक यू। अच्छा चले जी, और जाहिर सी बात है आसिफ भाई भी मौजूद हैं, और आसिफ भाई खासी देर से मुंतज़िर थे यार मुझसे भी कोई सवाल अच्छा सा कोई उठाया जाए। मेरा ख्याल है कोई अच्छा सा सवाल करते हैं इनसे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हमारे ख्याल में इलेक्शन की बात हो रही है और सियासी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन देखिए हम गैर सियासी हैं, ठीक है, आप ज़ाहिर सियासत से वाबस्ता नहीं, हम गैर सियासी हैं। तो आप के बारे में सुनने में आया है कि आप खुद भी माशाल्लाह इस साल जो है वो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, और हो गए थे, बल्कि हो चुके हैं, ऑलरेडी आप हो चुके हैं, और मजीद आप ज़ाहिर है आपका एक इरादा हो गया होगा, या कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? आगे जाने वाले हैं इसको लेकर, या सियासी गुफ्तगू चल रही थी, मैंने चाहा कि मैं इसमें हिस्सा लूँ, चाहा तो बहुत ना चाहे, हाँ, लेकिन आपने खुद दावत दी। मैं खुद PSF का सूबाई सदर भी हूँ, इस तरह ये APMSU से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं पुख्तून स्टूडेंट फेडरेशन का सूबाई सदर, तो PS 114 से इलेक्शन लड़ रहा था, लेकिन ये कि इतिहाद में जो जमीयत उलमा इस्लाम का कराची का सदर था क़ारी उस्मान, उसके हक़ में फिर मैं बैठा हुआ। हालांकि PS 114 अवामी नेशनल पार्टी का सबसे स्ट्रॉन्ग PS था। अच्छा, आप अवामी नेशनल पार्टी को आप रिप्रेजेंट जी कर रहे हैं? अच्छा, तो PS 114 हमारा मेट्रोवेल फ्रंटियर। अच्छा, एक बात आसिफ भाई आपको यहाँ इंटरप्ट करूँगा, ये आप वैसे ही हम ख्याली की एक बात है कि मतलब ज़रूरी है कि अगर कोई पख्तून है तो वो MP में होगा,
اگر کوئی مہاجر ہے اردو اسپیکنگ ہے تو وہ متحدہ میں ہوگا، اگر کوئی کسی اور جماعت سے ہے تو پھر اس جماعت میں ہوگا، یا پھر سب کو تمام جماعتوں میں مکسچر ہونا چاہیے، تمام جو زبان بولنے والے لوگ ہیں وہ ایک چھت کے تلے ہوں. کچھ ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی ایسا پلیٹ فارم جنریٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ عوام بہت پریشان رہتے ہیں. ایسا ہو بھی سکتا ہے، اور پاکستان میں جو بھی پارٹی بنتی ہے ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ اس میں پاکستان میں موجود تمام قومیں اس میں حصہ لے. ہمارے عوامی نیشنل پارٹی جو ہے یہ تو اس کی تاریخ تو پاکستان بننے سے پہلے کی ہے، اور اس کی سندھ کا صدر جو تھا وہ حکیم علی زرداری، یعنی آصف علی زرداری کا والد سندھ کا صدر تھا. اس طرح ہر صوبے میں وہی بلوچستان میں ان کا جو بلوچ تھا وہ تھا ہر صوبے میں، اور ہر جگہ ان کی نمائندگی بھی تھی اور سب سے بڑی پارٹی بھی تھی. لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے اور ایسے ان کو لمیٹڈ کر دیا گیا پختونوں تک. حالانکہ ہماری سیاست اب بھی صرف پختونوں کے نہیں ہے، جہاں بھی مظلوم ہو یا عوام کی خدمت کے لیے. جو پختونخوا میں حکومت آئی تھی گلگت اور وہاں تک یونیورسٹیاں بنی تھی عوامی نیشنل پارٹی کے دور میں، اور وہاں پہ میڈیا والے وہاں جا کے پوچھتے تو ان کا خود یہ کہنا ہوتا ہے کہ صرف عوامی نیشنل پارٹی نے یہاں واحد یونیورسٹی بنائی ہے. تو ہمارا تو کوشش یہی کہ اس میں پنجابی مہاجر سب موجود ہو، اور جو عوامی نیشنل پارٹی اور ایم کے ایم کی جو پرانی دشمنی چل رہی تھی، کسی آپ کے دوست ہیں برابر میں، ابھی دوست ہے، لیکن جو ہمیں لڑوایا گیا وہ دشمنی بھی ہم نے ختم کی ہے. ابھی اس الیکشن میں ختم کی، انہوں نے بھی ختم کی، دونوں نے ایک دوسرے کی طرف ہاتھ بڑھائے. کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ بھائی دو قوموں کو کوئی لڑوا رہا ہے، ایک ہو کر کے رہنا ہے. ان کی بائی بندی بھی اس الیکشن میں قائم کی، اور مصطفیٰ کمال جو NA 242 سے کھڑے تھے اس میں مین کردار میں نے خود اپنے علاقے میں ادا کیا تھا، اور جو ہمارے قومی نشست پہ بندہ کھڑا تھا اس کو ہم نے وڈرا کیا تھا مصطفیٰ کمال کے حق میں. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ بھائی سارے قومیں بائی بندی کے ساتھ اس طرح کے نوجوان نکل کر کے آئیں، بالکل، جو ماشاءاللہ قداور بھی ہیں. دیکھیں ہائٹ بھی ماشاءاللہ بلال بھائی کی اچھی ہے، تو اس طرح کے بندے جو خدمت کا جذبہ رکھتا ہو وہ الیکشن کے لیے آئے، وہ جیت جائے تو اپنے علاقے کی خدمت کر سکتے ہیں. تھوڑا سا ایجوکیشن کے حوالے سے بتائیں، جو آپ کا ادارہ ہے وہ ایجوکیشن پہ کیا کام کرتا ہے؟ اور مڈل کے لیے کر رہے ہیں یا سیکنڈری کلاس تک کا بھی ہے؟ سیکنڈری کیا، ہم ہائر ایجوکیشن تک بھی، یونیورسٹی لیول تک کوئی فائنینشلی ہیلپ جس کی ضرورت ہو وہ ہم کرتے ہیں. لیکن ہمارا جو ایک آگے کا لائعمل ہے، جو ٹارگٹ ہے، وہ ہم نے ابھی تک کافی کاروبار یعنی کاروباری لحاظ سے ہم نے بہت سے بندوں کو سیٹ کیا ہے کہ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام ہم نے چلایا تھا، جس میں تقریباً 450 لوگوں کو ہم نے ہنر بھی سکھایا، یعنی ریفریجریشن یا الیکٹریشین. لیڈیز کو ہم نے سلائی کا کام سکھا کے ان کو سلائی مشینیں دی، جو الیکٹریشین ان کو ہم نے کٹ دیے. 450 بندے ہم نے وہ ٹرین کیے. اس کے علاوہ کچھ ایسے بندے جو خود کوئی کاروبار سے وابستہ تھے لیکن ان کا کاروبار ختم ہوا تو ہم نے دکانیں کھول کے دی ہے. ہم نے مختلف طریقوں سے لوگوں کو کاروبار دیا. آپ مددگار ثابت ہوئے ہیں. اسی بات کو میں آگے جوڑتے ہوئے بلال بھائی کی طرف آؤں گا. ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گی آصف بھائی، آپ کے جو آپ ایجوکیشن کروا رہے ہیں اپنی فاؤنڈیشن کے ذریعے، اس میں کوئی تعداد ایسے کوئی بچے جو آپ کی فاؤنڈیشن سے انہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہو؟ پوزیشن ہولڈر ایک چھوٹی سی بچی ہے جو کلاس 9 میں بھی اس نے ٹاپ کیا تھا، میٹرک میں بھی ماشاءاللہ. باقی ہمارا یہ ہے کہ جن اسکول میں ہم بچے کو ایڈمیشن دلواتے ہیں ہم ان سے یا تو فیس منتھلی بھیجتے ہیں اور ان کی کتابیں، یونیفارم، اسکالرشپ بھی دیتے ہیں آپ لوگ. ہاں وہی ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ ان کو، اور یہ ہے کہ ایک اشتہار ہم نہیں کرتے. ہمارے NGO کا جس طرح باقی NGO کھانے کے لیے لوگوں کو بٹاتے یا راشن دے کے اشتہار کرتے، ہم گھروں تک پہنچاتے ہیں، ہم گھروں تک بھی پہنچاتے، نمائش نہیں کرتے. ہم نے جو بچوں کو ہم چیز دیتے وہ بھی ہم ظاہر نہیں کرتے کہ اس فیملی کے بچے کو یا بچے کے ساتھ تصویر اتار کے کتابیں دی. یہ چیز ہمارا بالکل نہیں ہے. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اچھا حال میں مستقبل میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی فاؤنڈیشن مختصر کرتے ہیں چونکہ مزید گفتگو آگے بڑھانی ہے. اچھا بلال بھائی، میں جاننا چاہوں گا کہ ظاہر آپ باڈی بلڈنگ سے بھی وابستہ ہیں، تو یہ باڈی بلڈنگ کے آپ مطلب فیڈریشن کے بھی غالباً کیا ہیں؟ پاکستان سپورٹ بورڈ کی طرف سے سندھ کا میں جوائنٹ سیکرٹری ہوں. جوائنٹ سیکرٹری پورے پاکستان کے، ماشاءاللہ زبردست. تو آپ کے خود بھی اپنے بھی بہت سارے شاگرد ہوں گے؟ جی بالکل. تو آپ نے اب تک کتنے شاگرد؟ جیمز ہیں میرے، اپنے بھی جیمز ہیں اپنے ماشاءاللہ خود کے بھی جیمز. اس کے علاوہ پورے سندھ کے جو ہمارے پاس یعنی کہ دیکھنے والے دیکھیں. اب میں تو استفادہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو استفادہ ہو، فائدہ ہو اس سے. اگر میٹرو 1 نیوز کے بزم رمضان کی اس نشریات کی توفیل اگر آپ کے پاس آتا ہے کوئی بلال حسین بھائی کے پاس، تو اگر آپ کے جم میں وہ ایڈمیشن لیتا ہے تو آپ اسے کیا ڈسکاؤنٹ دیں گے؟ ہمارے جم میں اگر کوئی میٹرو 1 کے
طفیل آتا ہے، طفیل آتا ہے، اس کا ہم ایڈمیشن فری کر دیں گے. ارے واہ واہ، مبارکاں نوجوانوں، جانے والوں کے لیے خوشخبری ہوگی. نوجوانوں زندہ باد. اب ماووں، گٹکوں، مین پوریوں اور جو بھی دیگر چیزیں ہوتی ہیں، بھیا میں ان کا نام نہیں پکارنا چاہتا، ان کو رکھ دو ایک سائڈ پہ اور پہنچ جاؤ بلال بھائی فٹنس کلب. اپنے فٹنس فٹنس کلب کو بنائیں، بتائیں، اپنی ہیلتھ بنائیں، اپنی جان بنائیں، اپنی طاقت بنائیں اور پاکستان کا نام بھی روشن کریں، اپنے گھر والوں کا نام بھی روشن کریں اور اپنا بھی نام روشن کریں. بڑا خوبصورت نوٹ بلال بھائی. اچھا، اس کے علاوہ مزید دیگر پہلو، ظاہر سی بات ہے 2015 میں بھی آپ جو ہے وہ الیکٹ ہوئے تھے یوتھ کاؤنسلر کی حیثیت سے، تو وہ تجربہ آپ کا کیسا رہا تھا؟ وہ میری لائف کا فرسٹ تجربہ تھا 2015 میں. جی، اس میں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا. 9 برس ہو گئے بلال بھائی اس بات کو. بالکل، 2015 سے لے کے 2020 تک کا یہ ٹائم پیریڈ تھا، 4 سال کا ہمارا. اس میں پہلے تو ہم نے اسٹیپ رکھا کہ جو بہت سی چیزیں ایسی تھی کہ جیسے جذبہ تو ہر انسان کو ہوتا ہے، اور وہی جذبہ ہمیں اسٹارٹنگ سے تھا، لیکن جب پارٹی نے سلیکٹ کیا اور اس پوسٹ پہ الیکٹ ہوئے، عوام نے ہمیں بٹھایا، تو میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کا یوتھ کاؤنسلر تھا، پورے ڈسٹرکٹ سینٹرل کا. تو اس کے اندر میں نے پہلے تو اسٹارٹنگ میں کافی چیزیں تھیں، جب بندہ ان ہوتا ہے تو اس کے بعد سیکھتا ہے، آہستہ آہستہ سیکھتا ہے. اس میں جو یوتھ ایکٹیویٹیز تھیں، بات ان کی مکمل ہو جائے، اس میں یوتھ ایکٹیویٹیز تھیں، یوتھ ورکنگ تھیں. بیسیکلی اس ٹائم پہ ہم نے ٹائم پیریڈ میں جو ہے یوتھ کو جتنا پروموٹ کر سکے ہم نے کیا. اس میں ہم نے ہیلتھ اینڈ فٹنس کے حوالے سے کافی سارے ایونٹس رکھے، پروگرام کروائے، وہ ہم نے کیے 2015 سے 2020 تک. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ سیمینارز کیے ڈفرینٹ ہم نے کرکٹ کے پروگرام، فٹ بال کے پروگرام، کافی سارے میچز کیے. یعنی کہ جو بھی ہیلتھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ سب آپ منعقد کرواتے ہیں تاکہ نوجوانوں میں یہ چیز بیدار ہو کہ اپنی صحت پہ توجہ دیں. باڈی بلڈنگ میں جو ہے پاک آرمی کے ساتھ کولیبریشن تھا ہمارا. اچھا ٹھیک ہے. باقی فٹ بال اور کرکٹ میچز میں ہمارا پاک رینجرز کے ساتھ تھا. زبردست، بہترین. اور ناظرین کرام، اسی خوبصورت نوٹ کے ساتھ چونکہ ماشاءاللہ بڑی ہیلدی ڈسکشن چل رہی ہے اور بہت زیادہ صحت مندانہ اس وقت آپ سمجھ لیں کہ ماحول بنا ہوا ہے ہمارے گرد و نواح میں، ہماری بزم. اوکے جی، ونس اگین ویلکم بیک ناظرین کرام. اور اب ہم چونکہ پروگرام کے تقریباً اختتامی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اختتام میں جاتے جاتے جس مثبت انداز میں ہم نے آغاز کیا تھا اسی بہترین انداز میں ہم اس کا وائنڈ اپ کریں. تو میں سب سے پہلے اپنے مہمان گرامی سے یہاں پر میسیج لینا چاہوں گا. تو آصف بھائی، میں چاہوں گا کہ آپ اپنا مختصر دورانیے میں کوئی ہمارے تمام میٹرو ون نیوز دیکھنے والے ناظرین کو بزم رمضان کے طفیل کوئی ایک اچھا سا میسیج کنوے کریں. ہاں، پیغام میرا یہی ہوگا کہ اپنے آس پاس جو غریب سفید پوش لوگ ہیں ان کی مدد کیجیے. اگر آپ کی اپروچ نہ ہو تو آپ سواس و سارا فاؤنڈیشن سے مل کر بھی لوگوں کی ہیلتھ، ایجوکیشن اور اس کے حوالے سے ہیلپ کر سکتے. باقی آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنے بہترین پروگرام میں دعوت دی، اور ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے کہ اس طرح کے ہمارے جو ایکٹیویٹی ہے وہ اپریشیٹ ہو جائے. تو اس پہ آپ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ. اچھا، اور بلال حسین بھائی، اب میں آپ سے بھی چاہوں گا کہ مختصر ایک تو اپنے راشن ڈرائیو کے بارے میں بتائیے، رمضان مبارک میں جو آپ چلا رہے ہیں راشن ڈرائیو، اس کے علاوہ اختتام میں ایک میسیج دیجیے گا. راشن ڈرائیو تو عدنان بھائی ہماری چل رہی ہے رمضان میں نا. جی جی. اس میں یہی میسیج دوں گا جو وائٹ کالر پرسنز ہیں یا جو بھی، اس میں آپ میرا کسی طرح نمبر دے دیں، اگر وہ کسی کانٹیکٹ کر سکیں تو ان کو جو بھی راشن کی نیڈ جس کو بھی وائٹ کالر پرسن، وہ ڈائریکٹلی میرے نمبر پہ میسج کرے، ان کے گھر تک ان کا راشن پہنچ جائے گا. باقی میسیج میرا یہ ہے، مین جو میرا میسیج ہے، باقی میسیجز تو بھائی نے بھی دے دی، آصف بھائی نے، اور سب دے رہے. میرا مین میسیج ہے یوتھ کے لیے کہ جو ہماری یوتھ دیگر دوسری ایکٹیویٹیز میں لگی ہوئی ہے، جیسے کہ آپ نے کہا تھا، تو میں آپ کی بات کو کنٹینیو کر دوں، ماوے میں، گٹکے میں، اس طرح ہماری یوتھ تباہ ہو رہی ہے. جس تباہ اور بربادی کی طرف ہمیں لے جایا جا رہا ہے، ہم اس سے بیک ہوں. ہم اپنی سب سے پہلے اپنی ایجوکیشن پہ فوکس کریں، اپنی ہیلتھ اینڈ فٹنس پہ فوکس کریں، اور باقی بزم رمضان کے طفیل تو ہم نے ڈسکاؤنٹ کا اعلان کر ہی دیا ہے. ہماری میزبانی آپ کو پسند آئی؟ جی، آپ کی میزبانی بالکل پسند آئی عدنان. تھینک یو سو مچ سر. اور ناظرین کرام، اب اسی کے ساتھ یہاں پر بلال پنجوانی صاحب ماشاءاللہ سے اب ان کے بھی ایک پیغام لیں گے. بلال صاحب بڑے سیریس بیٹھے ہیں، میں امید کروں گا سیریس پیغام نہ ہو، کوئی ایسا اچھا پیغام ہو، مثبت پیغام ہو جو جلدی سے کنوے ہو جائے. پلیز. پیغام یہ ہے کہ حالات بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. جی بالکل. تو ہم اپنے رشتہ داروں کی، اپنے بھائی بہنوں کی اگر ہم کفالت لے لیں تو اپنے ارد گرد لوگوں کی، اپنے ارد گرد پڑوسیوں کی، رشتہ داروں کی، بھائی بہنوں کی اگر ہم خود لے لیں ذمہ داری، تو نہ کوئی NGO بنانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو NGO کے پاس جانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ. آپ تمام مہمان گرامی کا، منصور احمد خان اور آصف خان، بلال انجینئر بلال حسین صاحب اور بلال پنجوانی صاحب، اور تمام ہمارے نیلسن پینٹس، پراپرٹی بینک اور جتنے بھی ہمارے اسپانسر
مبروک جنہوں نے ہمارا جو ہے اتنا زیادہ اشتراک ان کا شامل رہا، تو سبھی کا شکریہ ادا، اور بالخصوص ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھنے والے تمام ناظرین کرام کا بے حد مشکور ہوں میں کہ ماشاء اللہ سے بزم رمضان کو آپ لوگ اتنا بے حد پسند کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان عدنان خان اور جیا خان آپ سے چاہیں گے الوداع، اجازت۔ انشاءاللہ کل رات 10 سے لے کر 11 تک دوبارہ ملاقات ہوگی بزم رمضان کی ایک اور دلکش نشریات کے ساتھ۔ اس امید کے ساتھ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ہماری تمام ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اختتام میں جاتے جاتے پاکستان زندہ باد۔